dengan baik. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. May peace be upon us all. Thank you very much for your attendance for our summer course for today on Wednesday, July 20th, 2022. Due to our technical problems and technical issues, we would like to apologize for our delay for the Professor Runtung lecture for today. He will join us later. And in meantime, please enjoy the video that we will play about Rakut Sitelu. Thank you very much for your understanding. Kabanjahe adalah nama sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Kabanjahe merupakan ibu kota dari Kabupaten Karo, berjarak 76 km dari pusat kota Medan. Kabanjahe juga merupakan salah satu kawasan wisata daerah dingin di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masyarakat Karo dalam menyelesaikan masalah sering menggunakan Rakut Sitelu. Rakut Sitelu merupakan sistem kekerabatan masyarakat Karo. Ada 3 gelar dalam Rakut Sitelu, yaitu Kalimbubu, Seminyak atau Selina, dan Anak Beru. Rakut Sitelu juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Karo. Fungsinya untuk menentukan kedudukan seseorang dalam bersosial dan berbudaya. Selamat siang, Bapak sebagai Ketua Adat dari Karo. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah apakah Rakut Sitelu masih eksis digunakan hingga saat ini? Atau boleh tidak dijelaskan sedikit apa itu Rakut Sitelu? Begini Bu, ini Rakut Sitelu, dibilang Rakut Sitelu itu yaitu Kalimbubu, Sembiak Senina dan Anak Beru. Jadi itu Rakut itu begini diikat. Ini yang mengikat yang 3 ini, di tengahnya itu ada sukut. Jadi kalau Ibu bilang masih eksis, itu di pesta-pesta harus ada pun itu. Setiap ada musyawarah, kalau runggu katanya itu memang runggu itulah apa namanya? Itulah unsurnya. Kalau nggak ada yang 3 ini bukan namanya runggu. Jadi masih eksis di Karo ini, runggu ini masih eksis. Sampai sekarang. Karena bisa dibilang di dalam Rakut Sitelu ini sudah ada jaksanya, ada hakimnya gitu, ada polisinya. Lengkap di sana itu. Dan itu masih sampai sekarang masih ada? Masih ada, Bu. Masih ada. Dan apakah masyarakat masih menggunakannya? Banyak digunakan. Baik di dalam masalah perceraian, masalah konflik-konflik, masalah harta, konflik masalah perkelahian, atau ada satu orang yang menabrak satu orang, mungkin tak dikenal pun, tapi kalau digiring dia ke Rakut Sitelu ini yang menyelesaikan. Sederhananya, lebih sederhana menggunakan Rakut Sitelu atau ke pengadilan? Lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Penyelesaiannya lebih cepat pun. Lebih cepat. Berarti unsur daripada sederhana, biaya ringan dan mudah itu lebih dimiliki sebenarnya oleh Rakut Sitelu ini. Iya. Lalu bagaimana dengan suasana orang yang berkonflik setelah menggunakan Rakut Sitelu? Apakah kembali seperti umum? Seperti kita ketahui kalau ke pengadilan itu kan bisa jadi malah jadi musuh selamanya. Iya. Walaupun dia abang adik atau saudara, kan kalau udah ke pengadilan pasti jadi musuh. Kalau menggunakan Rakut Sitelu? Itu memang muaranya nanti ada namanya berprosagi. Oke, apa itu Pak? Kalau boleh itu makan bersama, saling maaf-maafan. Dan kalau dulu sebelum adanya agama-agama baru ini, itu ada persumpahan nggak boleh lagi dendam. Siapa dendam? Dikutuk Tuhan lah, gitu kira-kira. Ada gitu di situ kira-kira satu dibikin sesi acaranya bahwa jangan lagi ada dendam, saling pelukan. Dan itu masih sampai saat ini masih sampai saat ini perpursage namanya itu. Untuk saran Bapak sendiri kepada masyarakat, kepada pemangku kebijakan, kepada universitas, apa yang harus dilakukan untuk melestarikan Rakut Sitelu ini? Sebenarnya begini Bu, kalau di Tanah Karo ini berapa Kapolres yang datang, biasa saya yang nyambut. Pertama saya bilang sama dia bahwa kalau ada masalah hukum, jangan langsung dibikin pendekatan hukum, saya bilang. Dengan keluarga dulu.
Karena begini, kalau sebagai contoh saya bilang, ada ayam hilang di kampung kami, saya bilang. Ada yang mengadu, yang punya ayam. Kalau langsung Bapak tangkap, ini kami bisa rusak kekerabatan kami di kampung ini, saya bilang. Jadi gimana Pak? Serahkan sama tokoh adat kampung dulu. Kalau masalah kecil-kecil. Pokoknya ada yang pelaku ini selidiki siapa keluarganya. Jadi sama kepala desa ada pendekatan kekeluargaan dulu, saya bilang sama ke polisi sini. Kami mensosialisasikan bagaimana rakyat studi menyelesaikan masalah. Itu tugas kami memang mensosialisasikannya. Dan kami harapkan maunya ada pula dukungan lah. Untuk menjaga kelestarian ini perlu dukungan dari semua pihak. Perlu. Termasuk untuk anak mudanya. Anak mudanya inilah tanggal 12 ini kemarin ada seminar. Karena apapun katanya kalau penyelesaian adat harus yang tahu adat. Jadi apa fungsi adat ini kan harus kami jelaskan. Seperti kalian inilah generasi, khususnya generasi muda Karo ini. Banyak dia nggak tahu lagi adat. Gimana lagi? Kalimbubu pun dia nggak tahu, anak buruh pun dia nggak tahu. Gimana dia menyelesaikan masalah ini? Dan dulu bukan sekedar tahu fungsinya. Nanti Bapak itu bisa jelaskan kenapa dulu bisa selesaikan. Saya ada masalah sama Mia. Mungkin perbuatan yang tidak disenangi lah. Kalau ada yang tokoh adat datang, dicarinya siapa ini kira-kira Kalimbubunya, siapa anak buruh semboyan. Saya pun begitu. Mungkin kalau polisi ngomong sama saya nggak dengar. Tapi mungkin mama saya Kalimbubu tadi ada rasa segan kan gitu. Iya, pihak yang disegani. Iya, ini kalau di adat ini bukan kita bawa pasal-pasal hukum, tidak. ada. Langsung proses kekerabatan itu. Itu rasa segan dan rasa sayangnya, hormat menghormati. Karena di adat itu kan diajarkan itu. Iya, betul. Bahwa saya kalau umpamanya bapak istri saya ngomong sebenarnya atau apalagi mamanya, mama tua, saya nggak berani ngangkat kepala begitu kalau ada. Karena ngomong pun nggak bisa. Iya. Apakah ada rencana Pak, masalahnya begini, ada diadakan misalnya sebuah tempat kayak pengadilan itu kan ada tempatnya. Kalau Rakut Sitelu ini di mana? Kalau sekarang nggak, kalau dulu ada balai. Oh, ada balainya. Kalau ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Nggak selesai. Baru bawa ke balai, ke penghulu. Oh, penghulunya. Penghulu lagi yang memanggil semua ini unsur kekeluargaan ini. Itu namanya balai. Itu yang saat ini belum ada. Nah, sekarang ini ya di rumah-rumah aja lah. Pokoknya ada masalah di rumah Mia kita ngumpul. Gitu. Jadi harus sebaiknya itu saran Bapak harusnya ada balai. Iya. Maunya begini lah. Udah saya sarankan ini mulai zaman Sinar, mulai reformasi, maunya hidupkan di kampung itu kepala desa dan penghulu. Jadi kepala desa dan penghulu jadi. Ada kepala desa, ada penghulu. Kepala desa kepala pemerintahan. Penghulu ini masalah adat. Sama kayak di Malaysia sana kan ada sultan, ada perdana menteri. Iya, betul. Iya. Artinya ini saya anjurkan dulu kepada bupati. Udah lama saya bilang itu. Dan hidupkan balai. Kalau hukum tuh ada namanya Pak. Restoratif justice. Iya. Restoratif justice inilah yang sebenarnya inti daripada restoratif justice itu adanya di masyarakat kita. Cuma mungkin kurang dilestarikan seperti ini kan. Tapi syukurnya di Karo masih ada seperti masih itu. Ada. Masalahnya begini. Saya ngadu ke polisi, nggak dilibatkan tokoh adat, langsung diambil. Bahkan saya bilang sama Kapolda pun dulu waktu Pak Ahmad Sastro. Bilang sama anggota Bapak, kalau di Tanah Karo ini untuk memberantas narkoba, jangan ansih pendekatan hukum. Saya bilang, maksud Bapak katanya, kan Bapak punya intel. Pokoknya di kampung kami, di Pernantin sana, udah ada agen sabu menurut intel Bapak. Jangan langsung bawa perintahkan reskrim untuk menangkap atau restrik, saya bilang. Jadi gimana? Ada akan pendekatan siapa ini yang agennya agen ini mereka Kaban, si Andi Kaban ini. Siapa keluarganya ini? Datangi Pak, itu bere Bapak. Kami udah deteksi bahwa dia pengedar di sini. Bilang sama dia Pak, dalam 1 minggu ini kami berikan waktu, jangan lagi. Itu lebih bagus itu saya bilang. Daripada Bapak tangkap, dendam muncul. Betul. Berarti sebenarnya Rakut Sitelu ini juga bisa dipakai untuk pidana sebenarnya. Bisa.
Bukan hanya, kalau orang kan menganggap perdata atau tanah atau perkawinan, ternyata pidana juga masih pidana. Ini kan di penantian sering penting apa? Itu di penantian dulu anak dahan dibacok iparnya dia ini. Yang bacok ini suami lakinya, suami tuangnya, suami saudaranya. Dibacoknya ini. Bawa ke rumah sakit umum. Karena keluarga saya langsung ditelepon, saya datang polisi juga dari narkoba. Bikin pengaduan sama Reskrim. Saya bilang jangan. Ya bapak siapa kan? Saya keluarga. Kan bukan bapak yang suruh ngadu mereka ini katanya. Jangan kalian mau. Saya selesaikan dari adat tadi, rekonstruksi tadi. Berarti bisa juga. Bisa. Bahkan atunya kan dia bilang udah damai kalian bisa. Ini enggak, bahkan disuruhnya ngadu. Nah, ini jadi kendala kadang-kadang sama kami ini. Maka saya bilang sama Kapolres, maunya nggak tahu apa, jangan langsung main pendekatan hukum. Bapak juga tahu, saya bilang menyelesaikan satu masalah di dunia ini hanya 3, pendekatan keluargaan, pendekatan hukum, dan di luar itu rimba, saya bilang. Hanya 3 ini saya bilang. Tawa dia. Jadi di tanah kali ini daerah adat, Pak. Adat itu kekeluargaan, itu dulu terdepankan. Apakah perlu menurut Bapak si penegak-penegak hukum ini mengetahui Rakursi Telu itu? Atau karena begini, mungkin mereka juga perlu sosialisasi sebenarnya. Apa itu Rakursi Telu? Kenapa lebih mudah menggunakan Rakursi Telu dibanding masalahnya masuk ke pengadilan gitu? Menurut Bapak itu perlu diadakan? Sebenarnya perlu, tapi begini, ini kan semua petugas ini bukan orang Karo yang di tengah Karo ini. Minimal dia bisa kerjasama sama tokoh adat, gitu aja. Karena gimana kita nanti bilang kalau dia seperti abang itu orang Aceh, kita paksakan dia mengerti adat Karo, kan nggak mungkin. Tapi minimal dia tahu fungsi adat ini. Itu aja yang perlu disosialisasikan. Makanya sama Kapolres gitu saya bilang, sini pernah Pak Justinus kami ambil 2 jam sini, dia tanya bagaimana karakteristik masyarakat Karo, bagaimana pendekatan sosial yang harus kami lakukan katanya. Sini 2 jam kami ngomong. Datang dia gitu. Maunya gitu-gitu, artinya mau dia sharing sama kami. Bukan kita paksa dia harus tahu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak sudah mau bergabung di program kami. Kami ingin bertanya, Bapak sebagai orang yang pernah menggunakan Rakursi Telu ini dalam menyelesaikan konflik, Bapak boleh diceritakan sedikit konflik apa? Gini, dalam masalah keluarga kalau adat Karo, ya kan, dia mempunyai istilahnya harta warisan. Jadi harta warisan ini kadangkala laki-laki ini ada yang nggak ngasih tahu sama abangnya, dijual rumah itu. Jadi kalau istilahnya ke pengadilan, kalau kita ngadu, itu kan istilahnya pengadilan nanti yang memanggil yang menjual. Tapi karena ada istilahnya di dalam suku Karo ini, ada kalimbubu istilahnya, artinya itu kalau kalimbubu di Karo ini, mama kita, ada turangnya, ada abangnya. Itulah istilahnya kalimbubu. Jadi kalau kita bilangkan sama kalimbubu itulah nanti istilahnya sama anak baru memusyawarahkan bagaimana supaya harta warisan itu walaupun sudah dijual tidak berkelahi. Tidak berkelahi dan tidak ke pengadilan. Itulah fungsi salah satu kalimbubu. Dia memberikan arahan. Aturannya kalau arahan itu bagaimana supaya anak berunya ini kita kan anak beru, tidak
No. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Good morning, everybody. It is such a pleasure to meet you again. Hope everybody is in good health and mood for today's lecture. So far, we have been discussing about global perspectives on alternative dispute resolution, alternative dispute resolution in Malaysia, and resolving disputes in conflict-affected areas. Today, we are going to explore the main topic of this summer course, Rakut Sitalu. Every additional society has their own customary to settle a dispute arises among the people. In the Karo society, the dispute resolution is called Rakut Sitalu. Rakut Sitalu is a dispute settlement method which exists for a long time in the Karo society, even before the modern legal system, such as police office, state attorney, or judges, known by the society. What is Rakut Sitalu exactly, and how it is implemented in the society? This is the two key questions that shall be answered in the following lecture. Today, Professor Wontong Sitapul will deliver his lecture on Rakut Sitalu. Professor Wontong Sitapul obtained his bachelor, master, and doctoral degree in law from Universitas Sumatera Utara, respectively in 1982, 1998, and 2002. He is an expert in the adat law and alternative dispute settlement, especially in the traditional society. Professor Wontong was also the Dean of the Faculty of Law from 2005 to 2015, and the Rector of Universitas Sumatera Utara from the 2016 and to 2021. Professor Wontong will deliver his material in Bahasa. Therefore, in order to help the students from abroad, Mrs. Rumonda will be the interpreter in this lecture session. All right, without further ado, let us welcome Professor Wontong Sitapul. Profesor Wontong, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning. Yang saya hormati ini yang dalam sama yang ini mahasiswa serta baik dari May peace be upon us all. Thank you very much and welcome for all participants who have attended for this summer course. And I also would like to welcome all the participants, the students from North Sumatra, and also all the participants from abroad and who are joining in online workshop, online summer course for today. Dalam kesempatan 100 menit ini, saya akan memperkenalkan kepada kita semua satu topik atau istilah ya, yang dikenal pada masyarakat Karo dengan Rakut Sitalu. So, in this 100 minutes meeting, I will introduce a course or a term that we call Rakut Sitalu. I will explain about the Rakut Sitalu now. Saya yakin tentu istilah ini sangat asing ya bagi anak-anak kami para mahasiswa sekalian dan belum pernah didengar sebelumnya. Namun ini adalah satu istilah yang memang unik yang dijumpai pada masyarakat Karo. I know this term will be not familiar and this is very new for you and maybe some of you will be unfamiliar for the term because this is a term that is a unique term from the Karo people and I will explain that to you so that you can understand what it means. Saya akan memulai tentunya dari memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Rakut Sitalu ini. I will start it by introducing to you what Rakut Sitalu means. Tentu Rakut Sitalu ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya
ada 3 ikatan. I sure that the Rakut Sitalu, first of all, I would like to explain about the Rakut Sitalu, what is the terminology and what is the meaning of Rakut Sitalu. And if I translate that literally, the Rakut Sitalu means a knot that binds of 3, or we can always say 3 ties. 3 ikatan dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo. 3 ties in the kinship of Karo people of Karo community. Istilah ini juga dikenal pada etnis Batak yang lain, antara lain misalnya di Batak Toba dikenal juga dengan istilah Dalihan Natolu. This terminology is also well known in other Batak Toba community, and in Batak Toba community, it is known as Dalihan Natolu. Yang unsur-unsur dari Rakut Sitalu dan Dalihan Natolu ini mempunyai banyak sekali kemiripan. There are very much similarities between the elements of Rakut Sitalu and also the elements in Dalihan Natolu. Di masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat ada juga istilah yang mirip dengan istilah Dalihan Natolu ini, yaitu Tigo Tungku Sajarangan. There's also a terminology that is very similar in Minangkabau community that is called Tigo Tungku Sajarangan, which is very similar with Dalihan Natolu and also similar with the Rakut Sitalu. Ya, tetapi Tigo Tungku Sajarangan ini unsur-unsurnya sangat jauh berbeda dengan Rakut Sitalu maupun dengan Dalihan Natolu. But nevertheless, the elements of Tigo Tungku Sajarangan are very different with the elements in Dalihan Natolu and also very different in the elements of Rakut Sitalu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, tentu kami juga ingin memperkenalkan sebenarnya etnis Karo ini ada di mana. Before we continue this further explanation, I would like to explain and introduce to you where is this Karo community or Karo people and Karo tribe is. Ya, etnis Karo adalah merupakan mayoritas penduduk Kabupaten Karo. Karo ethnics is the majority of people in Regency or in Karo Regency. Atau mungkin teman-teman mahasiswa, anak-anak kami mahasiswa lebih mengenal mungkin di sana ada Brastagi, salah satu tujuan kita di Sumatera Utara. Or maybe most of you, the students or the audience here, really familiar with Karo with the term of Brastagi, which is one of the famous destinations in North Sumatra. Ya, kemudian etnis Karo ini juga banyak bermigrasi ke kabupaten lain, antara lain di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. This Karo ethnic is also migrates to many various regencies, such as Langkat Regency and Deli Serdang Regency. Ya, selanjutnya tentu mengenai Rakut Sitalu, pengertian dari Rakut Sitalu itu adalah unsur yang begitu penting di dalam kehidupan orang Karo. So the meaning of Rakut Sitalu is the very most crucial and important element in Karo people. Dan tetap terpelihara dengan baik hingga saat ini. And it is still well maintained up to now, or currently still well maintained in Karo society or in Karo community. Unsur-unsur dari Rakut Sitalu ini terdiri dari Senina, atau juga yang lebih sempit dikatakan Sembilan, dan Anak Beru. The elements of Rakut Sitalu, there are 3 elements actually in the Rakut Sitalu, and normally we call that Senina, or more famous, we call them as Sembuyak, and also Kalimbubu and Anak Beru, or maybe in translated, it is called Son of Beru. Senina
berasal dari kata satu nina atau satu kakek bersama. So Senina means from the word one nina, or in translated, we can call that one grandfather or one grandmother. Yaitu semua orang dalam hal ini laki-laki, karena sistem kekerabatan masyarakat Karo yang patriarkat, yang berasal dari satu keturunan kakek bersama. But in this case, it's more specifically for the one grandfather, because Karo society adopt the kinship or patriarchalism. So this is from one grandfather. So it's like one grandfather through the generations. Satu identitas yang menunjukkan bahwa mereka itu berasal dari kakek bersama, disimbolkan dengan sebutan satu marga. So one grandfather or the same grandfather that they have is symbolized with the one clan, or what we call marga, or family name or surname, but more famous what we call is one clan or same clan. Di mana pada masyarakat Karo itu diyakini ada 5 klan besar atau 5 marga besar, yaitu Karo-Karo, Sembiring, Ginting, Tarigan, dan Angin. And in Karo tribes or in Karo society, there are 5 big clans that are very famous, and these are the biggest 5 clans: Karo-Karo, Sembiring, Ginting, Tarigan, and Perangin-Angin. Selanjutnya bahwa tadi ada juga disebutkan dengan istilah sembuya. Ini kalau di Minangkabau disebut dengan satu buah parwi, karena dia sistem matrilineal ditarik berdasarkan garis ibu. Tetapi sembuya pada masyarakat Karo karena ditarik berdasarkan garis keturunan ayah, maka sembuya ini adalah mereka-mereka yang masih berasal dari satu bapak dan ibu kandung sama. And there's also an element what I mentioned earlier, which is called Sembuya. Similar or unlike the one that is called in Minangkabau. In Minangkabau, it is called one paruyak, because in Minangkabau they adopt with matrilineal system, which is follow from the mother. But in Karo tribes, it is patrilineal, which is from father's side. So Sembuyak means all children or generations who comes from one father and one mother, or meaning the same mother and father. Kalimbubu dan anak beru ini harus dibicarakan secara bersama-sama. And Kalimbubu and anak beru or son of beru, we need to talk about these 2 terms all together. Oleh karena 2 istilah ini lahir adalah sebagai akibat dari terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Because the term of Kalimbubu and anak beru or son of beru occur or exist because of the marriage of male and female. Ya, Kalimbubu adalah pihak keluarga dari pihak istri ataupun semua kerabat dari pihak keluarga istri itu mendapat posisi sebagai Kalimbubu. So Kalimbubu is all the family from the wife. So as you know, like from the marriage, there are husband and wife. So all the family from the wife's side or relatives from wife's family is considered and is categorized as Kalimbubu. Sedangkan anak ibu adalah dari pihak laki-laki atau dari pihak suami, seluruh kerabat dari pihak suami atau laki-laki dalam sebuah rumah tangga itu posisinya sebagai anak beru. Meanwhile, anak beru is all the relatives and all families from the male part or from the husband part
of the family. So everyone comes from the male or the husband family or husband side, it is considered and categorized as son of beru, or in bahasa we call it anak beru. Jadi hubungan timbal balik antara pihak suami dan pihak istri, di mana pihak istri sebagai kalimbubu, pihak suami sebagai anak beru. So it is like a mutual relationship between husband and wife. So from wife's side, it is called kalimbubu, and from the husband side, it is called anak beru or son of beru. Untuk kalimbubu ini pada masyarakat Karo adalah satu unsur yang sangat-sangat dihormati. For kalimbubu in Karo people or in Karo society, or we call it Karo community, this kalimbubu is very highly well respected. Di mana pada masyarakat Karo sering sekali kalimbubu itu disebut dengan istilah Bata Nida, atau Tuhan yang kelihatan, atau perwakilan Tuhan di dalam kehidupan dunia. So in Karo community, this kalimbubu is well known as Ibata Nida, or what we call is like a representative of God, because they are very well respected. So it is like a representative of God. Ya, ini sangat penting saya sampaikan bagaimana nanti peran kalimbubu ini dalam kehidupan masyarakat Karo. And I need to highlight this kalimbubu because I will explain to you about the role of kalimbubu in Karo people. Dalam setiap acara adat, dalam setiap musyawarah, dan juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. And like I've mentioned, I will highlight that the role of kalimbubu in every customary event or ceremony, deliberation, or we call it runggu, and also in dispute resolution. Di sini ada satu yang saya katakan memang betul-betul unik, bahwa setiap orang itu pasti akan mengemban posisi sebagai kalimbubu, sebagai anak beru, dan sebagai senina dalam waktu yang bersamaan, tapi dalam keluarga yang berbeda. So this is the uniqueness of this term, because everyone will hold a position of either kalimbubu, anak beru, and senina at the same time, but in different family. Ya, saya bersama dengan seluruh senina saya, itu tentu posisi saya sebagai senina. Saya beserta dengan seluruh keturunan satu nenek bersama tadi, saya posisi saya sebagai senina. So, for example, like me and all my seninas, so I am also a senina in my family because I'm from the one generation from my grandmother. So I hold a position of senina among all my seninas in my family. Pada saat yang bersamaan di rumah mertua saya berposisi sebagai anak beru. But at the same time, when I am in my in-laws family, I hold a position of anak beru, or son of beru. Tetapi pada waktu yang bersamaan di keluarga anak perempuan saya adalah sebagai kalimbubu. And also at the same time, in my daughter's family, I also hold a position of kalimbubu. Ya, jadi satu orang tidak pernah luput dari tiga kelompok ini, baik senina, kalimbubu, dan anak beru. Tergantung di keluarga mana dia berada. So this is the uniqueness. So one person can never miss from all these three positions, either senina, anak beru, and also kalimbubu. It just depends on what family and where they are in their position, or in what family they are at the moment.
jika kita menghadiri upacara atau adat ataupun acara adat dari masyarakat Karo, ketiga kelompok ini jelas kelihatan. So when we attending a customary event or a traditional event of Karo people, we can definitely see these three groups. Misalnya dalam suatu acara pesta perkawinan, di sana sudah ada 3 posisi yang berbeda. Tempat duduk anak Senina, tempat duduk Kalimbubu, tempat duduk anak Beru, dan setiap orang Karo yang menghadirinya sudah tahu di posisi mana dia harus duduk. So, for example, in a wedding ceremony, there will be 3 different positions of the chair. So there are chairs for Kalimbubu, Senina, and Anak Beru, and every Karo people will know where they sit. Selanjutnya tentu kita sudah bisa, nanti mungkin di dalam diskusi kita bisa lebih menjelaskan apabila ada anak-anak kami para mahasiswa yang belum paham. Okay, so in our discussion later, we can talk more and we can explain more later if you have any questions or if you're still unclear about this. Saat ini saya sangat merasa penting untuk menyampaikan tugas dan peranan dari masing-masing unsur ini. Tugas dari Kalimbubu apa, tugas dari Senina apa, tugas dari Anak Beru apa. And at this occasion, I would like to emphasize the importance of each task of this position. So there are tasks of Kalimbubu, tasks of Senina, and also tasks of Anak Beru. Baik dalam upacara-upacara adat, dalam berbagai pertemuan keluarga, dan juga dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. And I would like to explain all these tasks for these 3 elements in customary ceremony, meeting, and also dispute resolution outside of the court. Pertama tentu tugas dari Senina, tentu Senina ini dalam masyarakat Karo adalah mereka yang menjadi pelaksana dari sebuah acara sebagai tuan rumah. Senina selalu perannya sebagai tuan rumah. So first of all, I would like to explain about the task of Senina. Normally, the task of Senina is in an event or in every occasion or in every ceremony, they are the host of the event. So it's always most common that Senina always become the host of the event or a ceremony in Karo people. Ya, tentu dalam hal ini Kalimbubu akan bertugas atau berperan pertama adalah senantiasa siap untuk memberikan saran dan nasihat kepada anak berunya atau kepada kelompok tuan rumah tadi jika kita. And the role of Kalimbubu is always on standby or always ready to give advice or opinion to Anak Beru or to the Senina, or to give opinion and advice to the host whenever necessary and whenever it is they are requested. Dan tentu saran dan nasihat dari Kalimbubu ini sangat dihormati oleh anak berunya. And of course, the advice and opinion given by the Kalimbubu is very highly respected by the Anak Beru and the Senina. Kalimbubu juga selalu tampil untuk menjaga harmonisasi atau perdamaian atau hubungan yang baik antara anak berunya. And Kalimbubu always also appear to always keep the peacefulness, the good relationship, and maintain the relationship and good relationship among the Anak Beru.
Dan Kalimbubu ini juga selalu berperan untuk mengenakan pakaian adat dalam setiap acara kepada anak berunya. Jadi Kalimbubu berperan sebagai memakaikan pakaian adat kepada anak berunya dalam berbagai acara. And also the role of Kalimbubu is always to wear the customary or traditional clothes, and Kalimbubu also have the role to put on the traditional clothes to their anak baru. Dan juga Kalimbubu ini merupakan lambang supremasi kehormatan keluarga. Jadi semakin berwibawa Kalimbubunya, maka keluarga itu dalam arti Senina dan anak baru ini adalah menjadi keluarga yang terpandang di tengah masyarakat. And also Kalimbubu is a symbol of the supreme of family respect supreme. So what I mean here is the higher the honor and the well respect of the Kalimbubu, it is also become a well respected for their Senina, anak baru, and of course the Kalimbubu himself. Dalam setiap pertemuan tempat duduk dari Kalimbubu ini juga merupakan tempat-tempat yang sangat terhormat dalam pertemuan masyarakat. And the chair where the Kalimbubu seat is also very highly honored and honorable seat, because Kalimbubu have a highly honorable seat in the event of the Karo people, anak baru. Dalam acara apapun, apabila Kalimbubu belum hadir, maka acara bisa dimulai. So in any traditional event or occasion, if the Kalimbubu has not been present yet, so the event or whatever occasions cannot be continued. Dalam acara makan bersama pun, makanan itu harus yang pertama sekali dihidangkan kepada Kalimbubu. Even in the dining or meal together, the Kalimbubu must be the first person to have the meal and eat the meal. Jadi, selanjutnya tugas dari anak bro adalah antara lain mengatur jalannya pembicaraan dalam musyawarah ataupun di masyarakat Karo itu disebut dengan runggun. And now I would like to explain about the task of anak baru or the task of son of baru, and the task is to manage and to arrange the flow of a conversation or a deliberation. And a deliberation in Karo people is known as the term of runggu. Saya kira kalau anak-anak kami ingin menelusurinya, ada satu profesor dari Belanda yang dahulu memiliki tentang runggun ini secara mendalam, yaitu Profesor Herman Slaat dengan istrinya Karen Porter. I think if you are, the students or audience are here, you can also trace back from the professor from Netherlands, and he talk about runggun, and this professor from Netherlands is Herman Slaat and his wife Karen. I think you can trace back about the runggun. Ya, jadi mengatur jalannya pembicaraan yang lebih kurang istilah modernnya adalah bahwa anak-anak selalu tampil sebagai MC. So what I mean by maintaining the flow of a conversation or a deliberation, so anak baru is always have a role, or in modern society known as MC or master of ceremony. They always lead the conversation and lead the and manage the conversation or a deliberation. Ya, dan anak baru juga bertugas mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kebutuhan, termasuk penyampaian undangan, kebutuhan penyelenggaraan setiap acara pada masyarakat Karo. And the role or the task of anak baru is also they need to prepare all the necessary
tools or everything in regards to the ceremony or an event, such as distributing invitation, preparing all tools, equipment, everything related to the event. Bahkan mempersiapkan seluruh dana dari acara itu terlebih dahulu, tetapi nanti setelah selesai acara ini akan diminta kepada ibunya. Even this means that they need to manage the budgeting of the event. So they need to prepare all the expenses, the finance, everything related to the event ahead. So after the event finish, they can reimburse or they can ask back from their kalimbubu. Di dalam posisi anak beru ini, seseorang tidak dipandang dari jabatannya, status sosialnya, itu semua anak beru yang harus tampil masak ke dapur. So in this anak beru, they don't see them as their status or whatever position they have. But as long as they are anak beru or sanak beru, they need to stay in the kitchen and they need to be able to cook. Saya seorang profesor pernah menjabat sebagai rektor. Apabila di keluarga saya juga ikut memasak ke dapur dan ikut melayani makan dari kalimbu saya. So even I'm a professor and I held a position of a rector before, but if I'm holding a position as anak beru, I also cook in the kitchen. I go and involved in the kitchen, cooking food and serve food for my kalimbubu. Bahkan makin tinggi jabatan kita, teman-teman sesama anak beru juga mempelonco kita, kira-kira gitu. Because actually, to be honest, the higher position I have and the higher position or rank I have, my anak beru always tease me more and play jokes on me because I have a position as anak beru same as them. Dan juga anak beru selalu mengawasi keselamatan harta kekayaan. And one of the role of anak beru is also they need to supervise and keep an eye on the obsession and properties of their kalimbubu. Dan termasuk juga menjadwalkan rukun atau musyawarah, menjadwalkan musyawarah keluarga juga adalah menjadi bagian dari tugas anak beru. Not only that, the role of the task of anak beru is also to make a schedule of the family deliberation, or what we call it here is family runggun, and they need to maintain the schedule for their family, for their kalimbubu. Salah satu tugas yang amat penting dan terkait dengan topik kita tentang penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution adalah anak beru harus selalu siap menjadi mediator. So one of the most crucial role or one of the most crucial tasks of anak beru in regards to the alternative dispute resolution is they need to be able to always ready to be the mediator. Baik diminta oleh kalimbubunya maupun tanpa diminta. They need to be able to be the mediator, either they are being requested or not being requested by their kalimbubu. Bila anak beru melihat di antara keluarga kalimbubunya ada yang bersengketa, dia spontan ikut langsung menjadi mediator. So if anak beru sees there is a dispute or argument among the kalimbubu, spontaneously anak beru will become the mediator of the resolution. Ya. Selanjutnya tugas dan peran Rakut Sitelu dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Now, the next one, I would like to explain about the task of Rakut Sitelu in regards to alternative dispute resolution outside of the court. Ya, pertama tentu seminar atau seminar
apabila ada perselisihan antara anggota di dalam Senina atau Sembuya itu mengenai apa saja, tentu pertama Senina ini akan berupaya untuk menempuhnya secara bernegosiasi, bermusyawarah tanpa campurnya unsur Kalimbubu maupun anak beru. First of all, if there is among Senina or the Sembuya, if there is a dispute among the Senina about anything, first of all, these Seninas will try and make an effort to negotiate through deliberation without involving any of their Kalimbubu. So they try to solve the dispute among themselves first, without involving any of the Kalimbubu. Tetapi apabila sengketa mereka belum selesai dan pihak anak beru melihat bahwa sengketa itu berlarut-larut, maka tanpa diminta Kalimbubunya, anak beru langsung masuk ke dalam untuk menanyakan hal faktor mereka dan selalu berupaya untuk bertindak sebagai mediator. However, if the dispute is getting worse and it cannot be resolved yet, so the anak baru will spontaneously involve without being asked or being requested by their Kalimbubu. Anak baru will find out the causing factors of this dispute and will try to solve the dispute. Soal masalah yang sengketa yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat Karo adalah sengketa pembagian harta warisan. The most common factor for the dispute in this family dispute among Karo people are about the distribution of the inheritance. That is one of the most common factor of the dispute in Karo people. Jadi dalam upaya untuk menyelesaikan anak ini mengadakan hubungan kepada Kalimbubunya untuk menentukan dilaksanakannya musyawarah. So from this dispute that are occurring, the anak baru will contact or will be in touch with their Kalimbubu to define the time and place to have a deliberation to discuss about the dispute. Dan anak juga mengundang Kalimbubu dan pihak yang bersengketa. And anak bubu or son of anak beru or son of beru will also invite Kalimbubu who are involved in this dispute. Nah, jadi dalam sebuah musyawarah penyelesaian sengketa ada juga unsur yang hadir, yaitu pihak-pihak yang bersengketa, kemudian anak beru sudah pasti, dan juga ada Kalimbubu. So, in alternative dispute resolution or in any dispute resolution among the Karo people, there are three elements that should attend in the deliberation. There are the parties who have a dispute, of course, and anak beru, definitely anak beru will be there, and Kalimbubu. Dan apabila pada saat berlangsungnya kita katakan mediasi, pada saat berlangsungnya mediasi, tentu yang terus-menerus banyak berbicara, menanyakan informasi tentang faktor penyebab sengketa, kemudian menanyakan apa keinginan dari masing-masing, itu adalah yang berperan anak beru. And of course, during the mediation, anak beru will play a very crucial role, role because they are the one who keep talking and keep finding and identifying the causing factors of the dispute, and also they are trying to identify what they want from each party who have
the dispute, and anak buruh will always keep the conversation and lead the conversation in this case. Mediasi ini tidak bisa selesai dalam satu hari dan sering sekali sampai berbulan-bulan untuk dilakukan dalam rangka untuk mencari penyelesaian. And normally this dispute will not be resolved within one day. It could take months to find and solve the dispute, and also takes time and could be months to finish and to resolve the dispute among them. Ya, dan tentu semaksimal mungkin selalu anak buruh berupaya bisa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. And as much as they could, of course, anak buruh will try to find a way or a solution. So it could be a win-win and a peaceful solution for each party who having a dispute. Satu faktor penekan bagi pihak yang bersengketa untuk menghargai saran dari anak buruh adalah kalau dia tidak menghormati anak buruhnya, maka nanti kalau dia menyelenggarakan acara apapun, anak buruh akan tidak mau bersama. So one of the things that really they need to remember or bear in mind is they need to appreciate and acknowledge the opinion and the advice of anak buruh. Because if they don't respect or appreciate the opinion or suggestions of the anak buruh, whenever they will make an event or ceremony in the near future, the anak buruh will want to involve in any of their event or ceremony. Jadi secara psikologis tentu pihak yang bersengketa akan selalu menghargai saran dan pendapat dari anak buruhnya. So psychologically, the parties who have dispute will always respect and appreciate and acknowledge the suggestion and opinion from their anak buruh. Ya, jika anak buruh gagal atau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gagal, anak buruh biasa juga meminta bantuan kepada kubu pihak yang bersengketa untuk ikut memberikan pertimbangan ini. If in any case the anak buruh or the son of buruh fail to solve the dispute, the anak buruh will ask a support or a backup from the Kalim Bubu of each party who are having a dispute to give some opinion and also suggestion in resolving the dispute. Ya, tentu saran dan nasihat Kalim Bubu ini adalah sangat menentukan dengan posisinya sebagai Tuhan yang melihat sebagai perwakilan Tuhan di dalam kehidupannya. And of course, the suggestion and the opinion of this Kalim Bubu will highly determine the dispute resolution, because like I have mentioned earlier, that Kalim Bubu is considered as the representative of God or the real representative of God in life. Ya. Halo? Iya, sebentar ngajar ini. Iya, ngajar. Ya, jadi kalau mediasi berhasil menyelesaikan sengketa, dan sebagai akhir dari mediasi itu selalu diakhiri dengan saling bermaaf-maafan dengan cara memberikan minum air putih, saling memberikan minum air putih sesama mereka, dan mereka meyakini dengan meminum air putih itu hati mereka menjadi bersih kembali sehingga hubungan antara mereka bisa pulih kembali. And if the mediation has been successfully and it ended in a good way and successfully and can resolve the dispute among parties, so as the sign of the end of the mediation, normally
each party will forgive each other, and the symbol of forgiving each other is by giving water to each other. So they like give water to each other and they drink the water, and that is a symbol or a sign. By drinking the water, it's like purify their heart, clean their heart, and the relationship that had been disputed before or argument before will clean and will be resolved, and they can be purify their heart and their relationship. Cara saling memaafkan ini di dalam masyarakat Karo sering dikenal dengan istilah purpursage. And the forgive each other session or the forgive each other ceremony for the Batak or for the Karo people is well known as purpursage. Ya, ini purpursage ini juga dari hasil penelitian saya pada saat menulis disertasi sangat luar biasa manfaatnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang besar juga. And for this purpursage, based on the research that I have conducted during my dissertation, this purpursage is also a very amazingly benefit for each party who have this dispute, and this purpursage can be resolve the dispute, even a big dispute or a big argument. And so it is the benefit of this purpursage is amazingly extraordinary. Ya, salah satu contoh nyata adalah sengketa yang terjadi antara satu perusahaan investasi yang membangun hotel bersengketa dengan masyarakat setempat. So one of the example that I can mention here is the dispute between one company, it's an investment company in Brastagi, which they're going to build a hotel, and the dispute occurred between this investment company in Brastagi to build a hotel and the local people who live in nearby area. Usaha hotelnya dari Singapura, dan sengketa itu terjadi akibat kesalahpahaman karena minimnya masyarakat setempat atau orang-orang setempat yang bekerja di perusahaan itu. And this entrepreneur who were going to build the hotel or the investment company, the entrepreneur are Singaporean, and they have a dispute with the local people due to the misunderstanding, because there were not a lot of people in the local area work in that company. Dan diselesaikan secara purpursage, dan sekarang hubungan antara masyarakat dengan pemilik hotel menjadi seperti hubungan antar keluarga. And the dispute that had occurred in that area between this entrepreneur and the local people has been resolved through purpursage. And now the relationship is really close. It's like a family among family relationship. Sampai sekarang dan sudah menjadi semakin besar, dan masyarakat setempat juga menikmati manfaatnya berbagai fasilitas umum dibangun oleh pihak hotel. And now the hotel is getting bigger and very successful and very successful, and the local people in that area also really enjoy the benefits given from the hotel. The hotel gives a lot of public facility, and it's really beneficial for the local people. Ya, tentu perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui forum mediasi keluarga. But we need to also remember that not every dispute can be resolved through this family media or through this traditional media resolution. Dan kemudian tentu masyarakat Karo biasanya masih juga berupaya menempuh mediasi
dengan mengharapkan peran dari kepala desa atau pimpinan dari masyarakat desa itu. Karo people are also trying to have the mediation and expecting the involvement of the village head in response through their dispute. Karena kepala desa itu dianggap sebagai representase dari penghulu, yang disebut dengan penghulu, yaitu pendiri desa mereka. And this is the reason. So the village head is considered as a representative of penghulu, and penghulu in this local people or in the Karo people is considered as a person who established the village and established the area. Jika semua upaya mediasi gagal, barulah menggunakan jasa pengadilan. And if the mediation through all these stages still fail, then the last option for them, or the last option they will take is take the case through the court. Ya, oleh karena itu tentu ini saya ada hasil penelitian, tetapi saya menduga bahwa minimnya perkara yang berhasil dimediasi di pengadilan adalah akibat dari sudah terlalu panjang perjalanan mediasi yang ditempuh di luar pengadilan. So, I don't have an exact result for my research yet, but during my assumption is the minimum result that can be resolved by the court it's because it has gone through a lot of traditional dispute resolution among the people in local area. Karena dalam hukum acara peradilan perdata di Indonesia ada surat edaran yang mengatakan bahwa sidang pertama perkara sebelum memasuki pemeriksaan pengadilan perkara perdata harus ditempuh mediasi di pengadilan. Jadi ini ada satu keharusan untuk melakukan mediasi di pengadilan tingkat pertama. Tetapi hasilnya seperti yang saya katakan tadi kurang hasil karena memang perkara yang sampai ke pengadilan adalah istilahnya dalam tanda kutip sampah dari mediasi di luar pengadilan. So in the court, actually, if we have a case to be resolved in the court, there is a requirement in the civil case that before we continue to keep going on the civil case in the court, it has to be gone through what we call a mediation through a civil court. And normally the failure or it is failed in the mediation through a civil court because when they go and they take the case to a civil court, normally it has gone through a lot of traditional court or dispute resolution among the local people among the people first. So what I'm saying here, whenever they take the case to the civil court, normally it's just a leftover after the dispute resolution among themselves in a traditional way. Ya, oleh karena itu saya yakin bahwa bagi masyarakat Karo dan bagi masyarakat negara-negara timur pada umumnya menempatkan pengadilan itu sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. So that's why I could say that in Karo people or in Eastern people, mostly the dispute resolution through court is the last option they would take in order to resolve the dispute. Terima kasih. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas dan kami juga bersedia untuk menerima apa pertanyaan ataupun mungkin juga penjelasan dari anak-anak kami para mahasiswa sekalian.
So I would like to end my presentation or my explanation here. And I am open if you have any questions or we can have a discussion. And I know this is due to our limited time. I need to end my presentation. And I am open if there is a question or a discussion through this topic. Okay. Thank you, Professor Runtung Sitapu. Would like to present the good presentation, the wonderful good presentation. As we know that this is a new achievement or new knowledge about Rakut Sitelu. So this is question and answer question. So I will summary for the presentation from our professor that we know the role of Sangkip Sitelu in dispute resolution. We have a three in Kalung Bubu, Sembuya, and Anak Beru. There is some interesting talk. Is the giving of water is a symbol sign to clarify water and you purify. So there is a mediation. We call it for local people in Karo. We can call the forgiving each other season. It's called Kurkur Sadi. If mediation still fail, we could continue to the court or send the police. So this is our summary. So we continue to question and answer questions. There is three from the chat box, three questions, and the one who raised hand. But I will get the first question from the Pak Bayu Vita, Sir. Apakah Rakut Sitelu ini jadi semacam salah satu bentuk lokal dari restoratif justice yang sudah ada di masyarakat Karo, Prof? Terima kasih untuk pengetahuan barunya. Rakut Sitelu is a local restorative justice in local people in Karo, Prof? So this is the time answering, or we get three question. Prof, ini mau di satu-satu atau kita satu dulu? Oke, from Bayu Vita ya, Prof? Ya, Bayu Vita ya. Ya. Terima kasih nih anak-anak kami Bayu Vita, ini pertanyaannya memang kelihatan nih mahasiswinya ini cerdas ini. Bayu Vita ya, mungkin cewek ya? Cewek ya. Ya ini cerdas karena sudah sampai ke restoratif justice ya yang sekarang ini. Tentu benar bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, terutama dalam keluarga ini adalah merupakan restoratif justice ya dari di masyarakat Karo. Jelas itu memang benar merupakan restoratif justice dari Karo dalam mencari penyelesaian sengketa. Yeah, so actually this question is very good and it's very smart question. Yes, actually what we call and what we have talked about is the this is a restorative justice, and it could be the one of the resolution that we can use in order to resolve the dispute among our family or among the disputes. Ya, saya tambah juga sedikit lagi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa peradilan itu sebenarnya adalah merupakan alternatif. Penyelesaian yang utama itu adalah di dalam lingkungan keluarga dan tentu di luar pengadilan. Jadi apabila gagal baru ke pengadilan. Jadi semua penyelesaian yang dilakukan di masyarakat Karo adalah merupakan restoratif justice ya. Yeah. So I could say that this is the restorative justice because normally if they have a dispute, the first way or the first step to resolve this dispute is through deliberation, and they try as much as they could to resolve the dispute among the family first. Unless it cannot be resolved and it failed to resolve in the family, then they will take the dispute to the court. So I could say that the dispute resolution through court is the last effort
or the last option for them in order to do the dispute resolution? Ya, saya juga ingin membagi pengalaman. Ya, saya 11 tahun sebagai lawyer. Juga sebenarnya restoratif justice ini secara diam-diam selalu dilakukan oleh penegak hukum. And I have been like for 11 years, I also have been a lawyer. So actually this restorative justice is also quietly is conducted by the judges in order to resolve the dispute or argument or any cases. Kenapa baru sekarang akhir-akhir ini diperkenalkan? Ini saya pendapat ya, mungkin saja pemerintah kita mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan oleh para penegak hukum itu. So I think based on my assumption and my point of view only, why now it has been introduced is because the government are worried that there will be a misuse of authority or a misuse of the authority from the government or from the court. That's why it is now has been introduced currently or recently. Sehingga sekarang ini pun kewenangan untuk melakukan restoratif justice ini hanya diberikan terhadap kasus-kasus ringan saja. And that is why the authority of having restorative justice is only being given to a minor or a very light cases. Tetapi kalaupun terjadi perdamaian dalam perkara-perkara besar dalam perkara pidana, ini menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan ringannya hukuman. And even though there is a peaceful or there is a resolution in a big case, either in the criminal cases, this can be put into a consideration on what are the sanction or the penalty that they will give for each case. Please continue. Okay, we will continue to the second question. Thank you for the great answer, Professor. It will be help for Miss Bayu Vita. We cannot find the Miss Bayu Vita, maybe out from the Zoom. We can continue for the second questions from Jihad from the University Brawijaya. Selamat pagi, mohon izin bertanya Bapak Prof, apakah terdapat hierarki dalam Rakut Sitelu, baik dalam hubungan keluarga maupun penyelesaian sengketa? Terima kasih. Good morning, Prof. Is there a hierarchy in Rakut Sitelu in relation between family, also dispute resolutions? Thank you. Ya, anak kami siapa tadi? Namanya Jihan ya, dari Universitas Brawijaya. Tentu dalam Rakut sendiri sebenarnya kalau kita katakan hierarki, ya tentu sudah pasti karena yang direpresentasikan sebagai perwakilan Tuhan dalam kehidupannya, tentu dia memiliki posisi yang terhormat dalam sebuah keluarga masyarakat Karo. And of course, in Rakut Sitelu, if we mention about hierarchy, yes, there are hierarchies in Rakut Sitelu. Because like we have all known that, and I've already explained that Kalim Bubu, which is a representative of God, and it is considered as a representative of God in life, is the highest and the very high respected position. Dan tentu anak bro yang dalam bahasa kasarnya adalah sebagai pelayan dari Kalim Bubunya, ya tentu punya posisi yang lebih rendah dari Kalim Bubunya, karena anak bro selalu tampil untuk melayani sebaik-baiknya Kalim Bubunya dalam berbagai hal.
And the anak beru or son of beru, which is quote unquote is the servant of the Kalim Bubu. Of course, the position of anak beru is lower than Kalim Bubu. And we know that anak beru need to serve as best as they could to give service and be a servant of their Kalim Bubu. Tapi tentu berbeda dengan kasta di India. Kalau kasta di India, tidak mungkin seseorang kasta Shudra yang paling rendah menjadi Brahma. Tetapi di suku Karo, karena setiap orang dalam waktu yang bersamaan juga sebagai Kalim Bubu di keluarga yang lain, maka saya melihat rakut sitelu ini adalah sangat adil. But this is very unlike and very totally different with the caste in India. Because in India, like we know, there is a lower caste which is called Sudra, and people in Sudra will never get higher in the Brahma, because Brahma is the highest position or highest hierarchy. So those people in Sudra hierarchy could never be a Brahma hierarchy in India. But in Karo people, like I also mentioned earlier, that everyone will hold 3 positions at the same time, maybe in a different family. So yes, maybe one person is an anak beru or son of beru in one family, but he or she can be the Kalim Bubu, but he can be a Kalim Bubu in a different family. So I think, and from my point of view, this rakut sitelu is very fair in terms of the hierarchy. Kalau saya tentu akan menjadi pelayan Kalim Bubu saya. Tetapi kalau Kalim Bubu saya itu Kalim Bubunya, dia akan menjadi pelayan. So like maybe I can say like in this case, like I am the anak beru, and I am the servant, and I need to serve my Kalim Bubu. But my Kalim Bubu is also anak beru and need to serve their Kalim Bubu. So that's like the hierarchy of that. Atau dengan perkataan lain, saya menjadi pelayan mertua saya, tapi mertua saya juga akan menjadi pelayan dari mertuanya. So in other words, like maybe I can say that I am a servant for my parents-in-law or my father-in-law, and my father-in-law is a servant or a give service and serve his father-in-law, and so on. Ya, saya kira seperti itu jawabannya. I think that's the response I can give to the questions. Thank you very much. Thank you, Professor, for the great answers. For Mr. Jihad, is suitable for you? It will be acceptable for the answer. Thank you for the answer, Professor, moderator. Thank you. Okay, thank you. So we will continue to the third questions in the chat box. Is rakut sitelu still valid today? Can rakut sitelu also solve the criminal case? Apakah rakut sitelu masih berlaku sampai sekarang, Prof? Dan dapatkah rakut sitelu itu dapat menyelesaikan kasus kriminal? Mohon dibantu jawabannya, Prof, terkait pertanyaan yang nomor 3. Dari siapa? Prof, dari Sir Alpheus J. Babun. Alpheus, from the Alpheus. Ya. Alpheus. Ya, terima kasih Ananda kami Alpheus. Pertanyaannya sudah saya pahami. Selama masyarakat Karo masih ada, ya saya yakin rakut sitelu akan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Karo. Yeah, thank you for the questions, and I could say that this is still valid. As long as there is Karo people, Karo community, and as long as the Karo tribe and people exist, the rakut sitelu still exists and will always be among the life of Karo people. Ya, dan tentu di dalam hukum adat kita selalu dikenalkan pada masyarakat hukum adat sebelum adanya pemerintahan kita, tidak ada perbedaan antara sengketa pidana perdata. Jadi semua sengketa baik pidana perdata itu memang tahap pertama itu harus diselesaikan secara mediasi di tengah-tengah keluarga yang selalu dimotori oleh anak beru.
And of course, in the customary law, and it has been introduced long before the government or the government regulation or government law. So in this customary law, there is no distinction between the criminal law or criminal case and civil case. So in other words, in the Caro and the customary law, both criminal case and civil case needs to be resolved through a mediation and also by the customary law. And this mediation needs to be managed and led by the anak baru. Ya, jadi dari tadi kita mungkin ada anak-anak kami juga dalam hatinya, ini sengketa-sengketa yang kita ceritakan tadi kan sengketa dalam satu kehidupan keluarga. Tetapi sengketa itu bisa terjadi antara satu rumpun keluarga satu dengan yang lain, atau di luar dari keluarga. Ini sudah tetap anak dari kedua belah pihak ini akan tampil berupaya sebagai mediator bersama menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi. So maybe among the audience, you're probably wondering the case or the dispute that I've been talking about all this time. Maybe you are only thinking, okay, this is only the internal dispute among one family. But actually, it's not only an internal dispute among one family. It could be a dispute among or between one group of family with another group of family. And even though it is a dispute between those two groups of families, which is not only one internal family, the dispute resolution is also conducted through the mediation of anak baru, and they'll try as much as they could to resolve the dispute and lead by the anak baru. Ya, okay. Jadi dalam setiap sengketa, kalaupun dalam suatu perkara pidana, kita katakan pembunuhan, ini upaya anak baru akan selamat dari dua belah pihak, baik yang pelaku maupun yang keluarga yang dibunuh, itu selalu upaya mencari menyelesaikan secara perdamaian, tetapi tentu secara nasional ini kan wajib sampai ke pengadilan. Tetapi mereka itu tidak penting. Yang penting dulu memang ada perbaikan hubungan di antara dua keluarga ini. Nanti putus pengadilan akan kembali ke masyarakat dan bisa menjalin hubungannya kembali. So what I mean in this dispute is also including the criminal case, such as, for example, like a big case, murderer. So for example, if there is a criminal case such as the murderer, the anak baru or among the family will try to find a way or resolution to make peace among the two parties. Or of course, at the end result, the penalty or the justice in the national court will define the sentence or the penalty for the prosecutor. But because they believe after the court and after the decision of the law, the person who conduct murder or the murderer will back to the family, and they just want when this person back to their life, and after the sentence they have, they can have a good relation and they can rebuild the relations they have. Thank you, Prof, for the great answer for the Rakut Sitilu is still valid for today. And before we move on the one questions, I will remind to all the people, to all the participants, to fill out this link in the chat box, attendance list. So you must fill out this link if you don't still hasn't confirmed the attendance. Please fill out these links in I shared recently.
So we will continue to the fourth questions. This is the last hour question. Question answer section, before, as we know that this is a timing to the hour session today. The question is, good morning, Prof. Runtung. Based on your explanation about Rakut Sitelu, your highlight in about Kalimbubu, Senina, and Anak Baru, it signed a hierarchy system in traditional society. For my question is, how could be the hierarchy system will be still good in practically and without neglecting respections and tolerance between hierarchy? Selamat pagi, Prof. Runtung. Berdasarkan penjelasan Prof tentang Rakut Sitelu, ada hal yang penting terkait Kalimbubu, Senina, dan Anak Baru, di mana ada seperti sistem hierarki dalam masyarakat tradisional. Jadi pertanyaan saya, apakah sistem hierarki ini masih dijalankan baik tanpa melanggar ketentuan atau toleransi di antara hierarki tersebut? Dapat berjalan dengan bagus dalam secara prakteknya, Prof. Ya, saya mengalami sendiri karena sebagai bagian dari etnis Karo dalam setiap kehidupan masyarakat Karo, bahwa Rakut Sitelu ini tetap sampai hari ini tetap dipelihara dengan baik. Tentu seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya hubungan antara dua orang dalam keluarga itu kan Kalimbubu Anak Baru, tapi dia pihak Kalimbubu dengan mereka yang berasal dari nenek bersama itu disebut Senina. Dari Anak Baru juga, kalau dia berasal dari nenek yang bersama dengan lambang marga yang sama, itu Seninanya juga. Jadi itu tentu tetap ada dan terpelihara seperti yang saya katakan tadi. Sangat mudah sekali membuktikan ini. Kalau kita menghadiri pesta perkawinan orang saja, ini akan kelihatan peran dari 3 unsur Kalimbubu, Senina, dan I can say, and I can experience this from myself because I am the part of Karo people in every life of, and I also experience this in every life of Karonese people. Rakut Sitelu still is and exists and really well maintained in Karo people, and the correlation or relationship between Kalimbubu and Anak Baru, it's a very strong and well maintained of the Kalimbubu and Anak Baru. Because like I also mentioned that Kalimbubu, if they are from the same grandmother, they are like, we call them Senina. Same as Anak Baru, son of Baru or Anak Baru in this case, if they are from the one line of the same grandfather, they also are called as Senina. So this position, yes, is still there, and we have the tolerance of this position, and it is still well maintained up to now. And we can really see, obviously, for this relationship when we are attending a wedding of Karonese or Karonese wedding. And when we attend the Karonese wedding, we can see the role of the 3 positions, the Kalimbubu, Senina, and Anak Baru, is really harmoniously maintained in that event. Apakah sudah terjawab atau mungkin ada jelaskan? Is my answer really like has been answered? I mean, like the question has been answered by my response, or is there any further questions? No, I think it's quite a clear explanation from. Thank you so much, Prof. Thank you. Okay. Is the question and answer session is the end. Thank you for staying with us throughout the whole day. I hope that you have gained a lot of insight for our wonderful speaker, Professor Runtung Sitepu, especially specification in Rakut Sitelu
For those who still hasn't confirmed their attendance, please fill out this link in the chat box. So after this, thank you for allowing us to be here this morning. Hope this activity have been given you a much clearer understanding of Rakut Sitalu. Before we all say our goodbyes, we request to everyone to open this camera so we can take a group photo. So I will let you to open camera. Sebelum saya kasih pesan juga kepada anak-anak kita, apabila ada masih ada di apabila ada anak-anak kami mahasiswa yang ingin untuk berdiskusi atau bertanya tentang terutama masalah hukum adat atau intellectual property rights, silakan saya akan jawab semampu saya melalui runtung_s.co.id. runtung_yahoo.co.id. Okay, so in this occasion, please allow me to give some last message. And for those of you who are attending this summer course, and also my dear students, also fellow colleagues, if you still have further questions and you would like to discuss or ask anything in regards to the customary law and also in regards to intellectual property rights, I am open to answer and respond for your questions. You can send me questions through runtung_s@yahoo.co.id. Yeah, benar. Thank you very much. So once again, I would like to repeat runtung, runtung_s@yahoo.co.id. Okay, thank you, Ms. Rumonda as interpreter, our interpreter, and Professor Runtung Sitapu gave a little message for us who ask about the customary law, especially customary law. You can send the email in the chat box, runtungsitapu@yahoo.co.id. Runtung Sitapu, runtung_s at yahoo. Okay, sorry. I will rewrite runtung _s at yahoo.co.id. Okay, thank you. You have a question in bahasa or English ya, Prof ya? English. Kita punya cucu yang pintar bahasa Inggris. Okay. As we know that Mr. Runtung Sitapu have a grandchild with a great speaker in English. So we can you can ask with English or bahasa, but English is a must. Ya, Prof, bahasa Inggris yang utama bahasa Inggris. Ya. Cucu udah udah bahasa Inggris tiap hari. Okay, thank you, Prof. Before we end the Zoom meeting, I will let you to open the camera to take a group photo to all the participants. Yeah, I will remind to all the participants open the camera. I will wait 1 minute to open the camera. Maybe you must ready for the group photo. Okay. Maybe some. I will be waiting 30 seconds for take a group photo. Give a chance for all the participants to steady and ready and on the camera. Okay, maybe enough for the taking group of photo. So I will give okay, Professor Budiman is come to our Zoom. Oh yeah. Hello, Prof. Okay, we will our professor in Universitas North Sumatra, Professor Budiman Ginting. I would like to say hello, Prof. Assalamualaikum, Prof. Budiman.
Okay, thank you for the participating, Prof. Yeah. Okay, we will continue. 1, 2, 3. Okay, we'll please wait. This is the one slide. Okay, the next slide. 1, 2, 3. Okay, thank you for participating today for the insightful, wonderful presentation. As we know that this is a new knowledge about the customary law, especially in Rakut Sitelu. Don't forget to the next section in Friday. On Friday, in the same time, at the 9 o'clock until 10:30. As we know that the topic is Rakut Sitelu in this and the civil case. So don't forget, still with me as the moderator. We can find in on Friday with the topic alternative dispute resolutions in Karo, Rakut Sitelu, with our distinguished speaker, Professor Rosni Darsembiring, SIM Home. She is a professor from the University of North Sumatra who have the specialty in customary law. So I would like to apologize to our participant if there are many mistakes for me as the moderator during this session. So just for information, if you are late to join our session, don't worry, because we have a can rewatch and the recording from the YouTube or video. We can send it in our WhatsApp group. Thanks again for joining us today. We will see you on Friday. Don't forget on Friday and the 19 and for till 9 a.m. till 10:30. Okay, thank you. See you. Bye. Stay healthy. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.